Tayo mga lods, oh. Yun, oh. Oh, di ba mga lods? Kasama yung tatlo. Brown, tsaka gold, mga kalods. Last quarter na yan, mga kalods. Yun, oh. Ito pa. Rebound ulit, oh. Kuyos, oh, kuyos. Idol ko yun, oh. Ayun, oh, ayun, oh. Ayun, oh. Wala. Kuyos, oh, kuyos, oh, kuyos, oh. Kuyos! Palpak! Piligrino. Ayos. Kamay, kamay, kamay na, pre! Hindi ka kumakaway-kamay. Tapos nabiro, eh. Yan, oh. Yan, oh. Ilan na? 1 minute at saka ano na. O, di ba, mga kalods? Malasig mo kaya. Yun, oh! Mga ganun lang. O, di ba, di ba? Mga lods, pasensya na kayo. Maingay yung mga audience dito, ha? Masaya yung mga audience, eh. Yun, oh. Ayun, oh. Yun, oh. Yun, oh. Yun, oh. Yun, oh. Highlights. Oh, di ba? Ayun, oh, gilid. Doon sana, yun, oh. Binigay. No? Ayun, nakakapi ko. Ayan, oh. 3 pointers yun, oh. Ayun, ayun, kita mo, kita mo. Ayun na, solo, ayun, oh. Yun, oh. Yun. Thank you for watching.